May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahawron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigog higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaduhang semana sa ordinaryong panahon. January 21, 2025. Karon usab ang kapistahan ni San Agnes, usa ka martir. Ang ebanghelyo atong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Usa niya na kaadlaw igpapahulay niagi si Jesus ug iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tanawa ra, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlaw igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gisulat ni gibuhat ni David sa dihang gigutom siya og iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios og mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon ni ining pan nga hinalad. Apan si David mikaon nini og iyang mga ganing gipakaon ng iyang mga kauban." Ug unya miingon si Jesus, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa kayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw ipapahulay. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kahapon o tumiaging adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa Senyor Santo Niño. So ako ang pagtimbaya sa tanang mga sa ulog sa piyesta sa Santo Niño na hinakot paunta nga ato ang makatunan ang birtud na gitudlo kanato na sa ato ang ninyo na sa iyahang pagkamapausanon, sa iyahang pagkamasinabtanon, o sa iyahang paghalad sa iyahang kabubuton o pagtuman sa kabubuton sa iyahang ginikanan. Naot po unta nga makatuon kita ni Senyor Santo Niño. Dili lang kita nagsayaw, dili lang kita nagsinggit, wala lang kita nag-isa-isa sa imahe ni Senyor Santo Niño, kundi ato ang mabatunan ang iyahang mga batasan nga nindot nga mo'y magdala kanato sa pagkabalaan ug mo'y magdala kanato sa ato ang final destination nga mao ang langit. Ako ang pagtimbaya usab sa itong mga kaigsuunan nga nagpadala sa ilahang suporta, pagmahal ug mga greetings sa ato sa San Mateo Rizal na gipanguluhan ni Ate Laila Del Mundo, na sunod na sila Ma'am Felicitas del Rosario, si Teresita Alanas, Elinita Calanza, Ram Medellina, Cesar Buena, Helda Tan, Ina Zilabo, Roselda Ribultan, Josephine Samgon, Rodolfo Sumagingging, Tess De Leon, Romy Cando, Mayeth Azueta, Corazon Pastrana, Amalia De Vera, Beth Buenafe, Annalyn Aldequer, o si tanang mga naghatag silahang suporta, pagmahal, sa ilahang pagampo, tanang na inyong gipabati kanako nga bisan pa maglayo ako, kanunay yapon mo naghatag kong pagpangga dinhi kanako. Daghang salamat kaayo niya na mga igsuon. Mga igsoon ko na ni Kristo, salamat usab sa ato ang mga higala diha sa Cainta, Rizal, na si Nanay Kahandig and Sabado family, Tita Barira and family, Ma'am Sara Flores and family, and Ate Bless and family. Salamat kaninyo nga sa inyong kanunay suporta o pagmahal, isip inyohang higala. Ang atong ebanghelyo karon nindot kayo nga nagpinumdum kanato nga
Sa matag paghatag nato og paghukom ngadto sa atong isig ka tawo, wala nato gipakita kung unsa kabati ang ilang batasan kundili sa matag hatag kanato og judgment ngadto sa uban. We are not revealing who and what we are, but we are revealing who we are. Nagpasabot sa matag hukom nato sa uban, wala na to gipakita kung kinsa sila, kundi ato ang gipakita indirectly kung kinsa day kita. Busa, we careful. Every time we look at others, kung unsa day na musantok sa itong nahuna, kung unsa day itong bation, o labi na kung unsa itong istorya batok ngadto sa uban. Kaya naman, kay kanami taong naakay makita sa imong isig kaingon, then basig unsa na dayon ang mudagan sa imong nahuna, dayon naalik kay bation dayon nga dili mao, then kini imong pagbati may tagtama na sa una-una og kasing-kasing, dili ang bagyo tumalikayan, iistorya pa gyud nato nga maoy hinungdan nga makasulti ta og dili mao ngadto sa uban, even though sometimes we don't know yet the whole story of the picture. Mabitaw nga kana bitaw sa picture bitaw diya sa Facebook na example ba nga kung lantaw nimo diri nga perspective bura siya og kanang middle finger, pero lantaw din nimo dadto sa atubangan nagtudlo din siya. Nana bitaw kana bitaw it is a matter of perspective nga kung kung lantawon lang nimo dayon sa usa lang ka perspektibo, it could be more prone to misinterpretation. Usahay kaniadto ang pag-interpret sa usa ka tawo o usa ka sitwasyon, kung dili ta open-minded o dili ta mo investigate magyud o dili bitaw ta mo lantaw gyud sa kinatibuk ang istorya, mo usahay hinungdan nga bubati na tag dili maayo sa atong isig kaingon, bubati na tag kasuko, bubati na tag dili maayo, then wala ba nato giimbestigaran ang tinuod ng istorya, wala na. Maka-istorya na dita o maka-retaliate na dita o kanang mga mubalos na dita istorya dayon nga dili mao nga usahay o hinungdan sa conflict and misunderstanding. Ano ako manigisay-say sa inyo mga igsoon ni Kristo? Kay mao manggud ni ang hinungdan ngano ang mga Pariseo at from the very beginning, dili na sila ganahan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Mao na nga ang lantaw nila sa ni Jesus ug sa mga tinun-an, wala gyud maayo. Puros na lang gyud sayop ang ilang nakita. Kaya naman, they are already blind. They are already clouded by their bias about Jesus and sa iyang mga tinun-an. Mura bitaw tanang lihok nila, bisan pa og nindot, bisan pa og maayo ang tumong, naagi sayop sila makita. Tinuod yun no? Nga, basta bitaw ang tao layo sa imong kasing-kasing, bisan pag nindot ang ngihang tumong og tuyo, ang dili lagid maayo imong makita. Pero ang tao gani nga duol sa imong dughan ug duol sa imong kasing-kasing, bisan pag sayop ang iyang gibuhat, usahay panalipdan nato sila, usahay lapad kay atong pagsabot kanila. Mga igsoon ni Kristo, siguro makatuon kita. Dili unta ta sama sa mga Pariseo na bisan pa og kanang wala nila gilantaw kung unsa pod ang sitwasyon sa mga tinuan ni Jesus kanang nabuhat to nila nga kutlo sila og kanang uhay sa trigo. Wala nila gilantaw na buhaton magudto sa tao kung wala agi gutom. Wala nila gilantaw kung unsa pod ang need sa tagtungod ngano ila tong gibuhat. Tungod lagi kay layo silang dughan, gitagaan na nila og dili maayong interpretasyon og mao na gibuhat sa mga Pariseo. Busa, before we speak something bad to others, pangutan-on sa nato, ngano man nga dali ra kay ko makakita og maot o dili maayo aning tawhana. Is it really because of out of love and concern? Kag gusto yung ko mo criticize or mo makahatag og feedback niya? Or tungod dili ka ganahan ng tawhana, mao nga dali ra kay ka makaistorya og dili mao niya. Mao na mga igsoon gud ni Kristo,
We learn from our gospel today that before we make judgment to others, we make it sure nga limpyo ang ato ang hunahuna, ang atong kasing-kasing, bag-o ta musturya og dili maungad do sa uban. Tinumdum ko sa usa ka istorya nga nay usa ka asawa nga sobra kay kamahihimantayon. Usa ka adlaw niya na nang laba ang ilang silingan ug sa dihang nang labay ang silingan minili siya silang bintana ug dihang gikuhit yang bana. Tanawag gani na ang atong silingan dia. Labis hugaw kay ang ilang nilabhan. Puno kay mansa. Daghan kay mga agit-it. Ning sulti ang bana grabe pug kaoy. Mura gini mo nakita gyud sa kabuntag sa sayo sa kabuntagon nimo gibantayan ang atong silingan nga nang halay. After few hours, may balik na puglili ang asawa. Mingon siya nga, Kabs, tinawagan niya ang ilang nilabhan. Limpyo na lagi. Wala na lagi itong mga putik-puntik, mga mansa nga pilit sa ilahang nilabhan nga sa atong silingan. Kabalo mo sa itubag sa ato sayang bana. Tungod, kay gilimpyuhan nako ang hugaw sa ato ang bintana. Mao nga nalimpyo ang imong panglantaw sa ilahang nilabhan. Before we speak something bad to others, before we give harsh judgment to others, we make it sure nga limpyo og hingpit punta. Kana bitang giingon bitaw sa mga kabataan before ka manaway, look at first your dagway. Wala siya binata nga istorya, pero nay kamaturan, tinuod. Nga bag-o ta manaway ngadto sa uban, let us first examine ourselves. Wala pagkahapoy ikasaway ang uban nganhi kanako, bag-o ko musturya og dili mao ngadto sa uban. Basin bitaw og kanang dali ra kay ko makakita og dili mao ngadto sa uban, pero wa jud ko nakakita og kanang dili mao sa akong kaugalingon. My point, my brothers and sisters, nga mag-uta mohimo og harsh judgment before we give negative feedbacks and comments to others. We make it sure nga kita pod wala pod sila ikabalos kanato. Wala bitawng sama sa akong istorya kanina, perti niyang panaway nga hugaw kayo ang nilabhan, ang hinalay sa ilang silingan, ang tinuod di ay ilahaning bintana, mo'y hugaw, mo'y hinundan nga, hugaw o lubog ang iyang panglantaw, nga mo'y dili maayo ang iyang panglantaw nga do sa uban. We make it sure na sama sa akong gingon kanina, we give feedbacks, we give comments to others, because it is always in the context of love and concern. Inana unta nga mohatag kitag komentaryo, mohatag kitag feedback ngadto sa atong isigaingon, not because we want to pull down others, not because we want to hurt the feelings of others, not because nga kanang we feel envious and jealous to others, but because it is always in the context of love. And we want that person to become a better person. Kana ra daon tumong tuyo. Ngano ni hatag dag feedback, ngano ning komentaryo ta. Kana bitawng mo hatag dag komentaryo do sa uban because we believe that there's still an areas for growth to that someone. Mo bitaw sa seminaryo sa una, natay nami giingon nga Johari's window nga I don't know, but others knows about it. Ako, wala akong kabalo sa akong mga blind spots, sa akong blind window, sa akong mga blind attitude and character na dili maayo, pero nakita ni sa uban. Inanaunta nga through feedbacking, through listening to the comments of others, through in a constructive way, kiniunta ang pamaagi na atong pagabuhaton diha. Because by giving fraternal or kanang gitawag na tong correction to others, nang dili tungod kay gusto nato masakitan ang usa ka tawo, dili kay gusto to makulawal ang usa ka tawo, but because we love the person, we care the person, mao na nga gusto nato nga ma-aware ang maong tawo, because awareness is the mao na siya first step for
reformation and transformation. Kay mao bitaw na ang sakit kailangan nimo nga i-diagnose ka kung unsa imong sakit para para matagaan ka karang insaktong tambal o insaktong insakto na diagnosis para matagaan ka insakto nga tambal. Mao na kung aware ka sa imong mga dili maayong kinaiya, dayon kabalo ka kung unsa po nimo angay i-workout, angay nimong trabahoon diya sa imong pagkaikaw. Dili unta sama sa mga Pariseo sa itong ebanghelyo karon nga ilaha rag yung buhat-buhatan o pangitaan na dili maayo. Yes, indeed na during the day of Sabbath they are not allowed to work. Pero there's always an exception to the rule, which is more valuable, ang balaod or ang kinabuhi sa tao. Para kang Jesus, which is the fulfillment of the law, ang importante para kaniya mao ang to give the importance the human life. Unsaon man ang balaod kung wala mo nimo gipahalagahan ang kaimportante sa kinabuhi. Mao bitaw na nga diha sa ato ang dalan, diha sa atong mga kadalanan, bisan pa og traffic kay na nga red na siya mao ni balaod, pero kung mo agi na gani ng ambulansya, mo agi na gani ng mga kanang mga truck sa bumbero, bisan pa og red na siya, mo padaplin yun. Sa to pa, na ibalaod, na existing rule, na existing laws. Pero kung gihisgutan na ginato ang about life, about kinabuhi sa tao, mas dako gyapon siya og pagtagad. Exactly, mao na siya concrete na example sa itong ebanghelyo karon. They are not allowed to work on the day of the Sabbath. Dayon, only the priest can eat sa unsay gi-offer do sa templo. Pero tungod lagi kay ang tao na apoy pangailangan nga mukaon, bao na like David, dili lang siya ang mingkaon kundi ihapong gipaambit kadto sa iyang mga kauban. Inana mga igsoon, there's always an exemption to the rules. Nagi kanunay na exemption ang balaod kung maghiskot kita og importance of human life. So, kini siguro dako kay nako og kanang pasalamat sa ato ang mga kaigsuonan karon nga naa diha sa Mars MC, labi na sa ato ang OIC si Ma'am Jennifer Orbistendo og si ato ang HR na in charge sa ospital na si Ate Melky Bayawak o si Ate Krishna na kanunay natong kauban diya sa chapel na sama sa kong gingon kanila na sila mga boss diya sa ospital, pero kung magisgot ginita o ganang trabaho sa simbahan, sila po mismo nang ingon nga they are willing to serve and help sa ilang pwedeng ikaalagad o ikatabang sa simbahan. Salamat kayo sa inyong pagpangalagad, Ma'am Krishna and Ma'am Melky Bayawak. O ako ang pagtimbaya usab sa ako ang mga kaigsuonan diha sa Pagadian, labi na sa akong inahan na si Mama Carmencita, sa akong mga kaigsuonan diha si Ate May Samonte Sagon, si Ate Andrea Samonte Tanodra, o si Erwin Samonte, uban siyang asawa na si Ate Mikmik, ug sa akong mga paumangkon na naadya karon na naminaw, o sa tanan na itong mga kaigsuonan karon, mga higala nga naminaw, mayong buntag kanitong tanan. Mga igsuon, dinhi lang kukutob, ayaw ka mong kalimot ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o palingkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga maningkamot sa magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Kung timpo sa tingbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta ang kining tanan nato ang nadungog og gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan nga mo'y magdala ka nato sa ato ang padulungan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria, nagitawag nato nga misanisno ng birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin ng kanimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa na ko tapuso ng ato ang pamalandong karon at pag-iampo atong mga kaobispuhan,
nagbuhat sa ilahang CBCP plenary karon diya sa Tagaytay. Hinaot pa unta nga damdagan sila sa malaang espiritu ug labi na sa to ang mahal na Arzobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuan. Salamat kay Archbishop sa imong pagsanong o sa imong pag-response o pag-adto o paghatag oras ug panahon sa adto sa pista sa mua o pag-blessing sa ato ang payag sa pagadian. May adlaw o God bless ato ang tanan.